बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये इस हिकमत वाली किताब की आयतें हैं जो नेक लोगों के लिए हदायत और रहमत बनकर आई है। वो नेक लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं, वही हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं, और वही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों से ख़रीदार बनते हैं, ताकि उनके ज़रिए लोगों को बेसमझे बूझे अल्लाह के रास्ते से भटकाएं और उसका मजाक उड़ाएं। उन लोगों को वो अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। और जब ऐसे शख्स के सामने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो पूरे तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेता है, जैसे उन्हें सुना ही नहीं, गोया उसके दोनों कानों में बहरापन है। लिहाजा उसको एक दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए नेमतों के बागात हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और वो इक़्तिदार का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। उसने आसमानों को ऐसे सतूनों के बगैर पैदा किया जो तुम्हें नज़र आ सके, और ज़मीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए ताकि वो तुम्हें लेकर डगमगाए नहीं, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए हैं। और हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इस ज़मीन में हर काबिल कदर किस्म के नबातात उगाए। ये है अल्लाह की तख्लीक। अब ज़रा मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा किसी ने क्या पैदा किया। बात दरअसल ये है कि ये जालिम लोग खुली गुमराही में मुब्तला हैं। और हमने लुकमान को दनाई अता की थी और उनसे कहा था कि अल्लाह का शुक्र करते रहो, और जो कोई अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो खुद अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, बज़ाते खुद काबिल तारीफ़ है। और वो वक्त याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, यकीन जानो शिरक बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसानों को अपने वालिदैन के बारे में ये ताकीद की है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी बर्दाश्त करके पेट में रखा, और 2 साल में उसका दूध छूटता है। तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी। मेरे पास ही तुम्हें लौट कर आना है। और अगर वो तुम पर ये जोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करार दो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, तो उनकी बात मत मानो और दुनिया में उनके साथ भलाई से रहो, और ऐसे शख्स का रास्ता अपनाओ जिसने मुझसे लौ लगा रखी हो। फिर तुम सबको मेरे पास लौट कर आना है। उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। लुकमान ने ये भी कहा, बेटा, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो, वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में या ज़मीनों में, तब भी अल्लाह उसे हाजिर कर देगा। यकीन जानो अल्लाह बड़ा बारीक बीन और बहुत बाखबर है। बेटा, नमाज कायम करो और लोगों को नेकी की तलकीन करो और बुराई से रोको, और तुम्हें जो तकलीफ़ पेश आए उस पर सब्र करो। बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। और लोगों के सामने गरूर से अपने गाल मत फैलाओ और ज़मीन पर इतराते हुए मत चलो। यकीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शेखीबाज को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल इख्तियार करो और अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो। बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसे अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा रखा है, और तुम पर अपनी ज़हरी और बातनी नेमतें पूरी पूरी निछावर की हैं। फिर भी इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं, जबकि उनके पास ना कोई इल्म है, ना हदायत है, और ना कोई ऐसी किताब है जो रोशनी दिखाए। और जब इनसे कहा जाता है कि हर उस चीज़ की इत्तबा करो जो अल्लाह ने उतारी है, तो वो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उस तरीके के पीछे चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया है। भला अगर शैतान इन बाप दादों को भड़कती आग के अजाब की तरफ बुलाता रहा हो, क्या तब भी वो उन्हीं के पीछे चलेंगे?
اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی ہے وہ جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بدعہد اور پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔